Kažu da su najbolja putovanja ona na koja ne ideš sam i da najlepše rute nisu uvek one koje se crtaju na karti, već one koje se iscrtaju prijateljstvom i zajedničkim pričama. Ova epizoda je upravo takva, jedna od onih koje ostanu zauvek urezane. Skidamo kacige i ulazimo u lokal. Evo, to je taj lokal o kome sam pričao. Odveo sam Milana iz Maribora, Eduarda i Martina iz Praga u lokal kod mog prijatelja Kecmana. To mesto za mene nije samo kafana, nije ni restoran. To je kao dnevna soba svih bajkera koji znaju da najvažniji deo puta počinje kad se motori ugase, kacige skinu, a priče poteku. Nismo ni stigli da poručimo, a već su nam se pridružili lokalni motoristi iz Beča, stari znanci i novi prijatelji. Neki poznati sa puta, neki tek upoznati, a svi sa istom pričom u očima. O slobodi, vožnji i životu koji se ne meri kilometrima, nego osmesima pod kacigom. Sedeli smo dugo, smejali se, prepričavali puteve, upoređivali motore, planirali sledeće vožnje. Uz dobru hranu i još bolju atmosferu, granice su nestale. Maribor, Prag, Beč, Beograd. Sve je to bilo isto. Samo jedan veliki sto i jedan veliki razlog za okupljanje. Ljubav prema motorima i slobodi koju samo oni znaju da daju. Ova epizoda nije samo nastavak putopisa. Ovo je priča o tome zašto volimo da putujemo, zašto volimo da vozimo i zašto su najlepši susreti baš oni neočekivani kad se svet smanji na jedan sto i nekoliko toplih reči. Dobrodošli, krećemo. Čika Story je urednik emisije. Ako ću planirati, ali kaže da će biti kiša, znaš. A znam, čuo sam, Daše. Pa ne veze, ti voliš kišu, jel tako? Sad imaš dobar motor, znači voliš kišu, šta ima veze? Dobrodošli, živjeli? Evo. Ajde, živjeli, ajde. Živjeli. Milo Moto Gear nudi širok spektar proizvoda. Kvalitetni materijali, moderni dizajni, pristupačne cene, moto opreme po meri. Kontakti direktno preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, TikTok, Milo Moto Gear. Imamo nekih 6 km do gospodina Kecmana. Naoblačilo se vreme. Idemo u Top Pizzu kod Kecmana i Miloša na ručak. Eduard i Martin voze veoma lepe motore. Kasnije ću ih pitati da li imaju u planu neke mototure ove sezone. Došao sam na neku mototuru malo sa drugarima. Sutra se vozimo malo po Austriji, pa ja nastavljam dalje, Slovenija, Hrvatska. Hvala, čao. Ovdje je Motoshop Lewis, a mi sada skrećemo i nakon 200 metara stižemo na odredište. Evo na kraju ulice ima i parking za motore, tu ćemo se parkirati. Skidamo kacige i ulazimo u lokal. Evo, to je taj lokal o kome sam pričao. Milane, gremo! 12:50. Guten Tag! Boko! Moj! Otkud ti ovde? Pa došlo da te vidim, brate. Batite moj, što radiš? Evo, hvala Bogu. Ovo su prijatelji. Ja sam Eduard iz Praga. Eduard iz Praga, Martin. Milan Brzi. Bata, drago mi je. Gde si, leleva ptico moj? Šta radiš? Evo, ovo su prijatelji, aha. Milan Brzi. Ćao, gazda. Ćao, ćao. Ovo je naš novi član bajke. Aha, čeka Story. Batu, izvini, sutra radimo recenziju tvog motora, može? GS-a. R1250 GS. Ali ja sutra dolazim sa skuter vozi, brate. A što, pa meni daj onda GS, ti vozi skuter, jel važe? Aha? Da. Pa šta, šparaš na osiguranje? Ne Ajde da skupimo u kasu. Ne vozim, nemam vreme kada vozim. Pa daj meni, da ja probam. Daj meni gotovo. Ako ti ne voziš, nemam vremena. Nismo se dugo vidjeli, od prošle godine, tako? Da, kad smo zatvorili sezonu. Kad smo zatvorili? Da. Ovo je GT. Aha. 38.000, zato švajcarci. Znači, sve servisna knjiga. A dobro, prodao si ga. Valjaš dobro si to. Da vidimo samo majstora glavnog, pizza majstor Miloš, kako to sprema. Ja sam na svečan. Aha.
To je kapričoza, tako? Evo čili. Čili. Momci, izvolite, da. Čili pizza. Miloše, kako ide posao, kaži mi, jesi zadovoljan? Kreće polako, kada ste vi počeli? Veće zadovoljstvo kada gostimo ovako dobru ekipu. Kada je krenuo posao? Pre mjesec dana, tako? Malo što manje, mjesec dana. I vidim danas ima puno više posla. Eduard, Martin, izvolite. Koja je tura u planu ove godine? Ove godine u planu 6. juna vozimo Rijeku dole i vozit ćemo verovatno Trst, Ljubljanu, za Ivču vozimo, za našeg brata Ivana. Idemo kod njega kući. Prošle godine nam je nastradao jedan prijatelj ovde i ove godine hoćemo da vozimo, da odemo do njegove kuće, tamo grupa tu, da vozimo za njega i onda posle malo Trst, Sloveniju da vozimo, možda do Filak dole i da se spustimo. 4 dana imamo tako, od petak ćemo biti u Rijeci, ako si tu, ako si taj deo tamo, to je 7. jun. Portugal. Sad si Portugal? Porto, a 7. juna. I tako, a onda jula vozimo posle Dolomite sa ekipom, Neša mi dolazi od ozdo, 10 dana se vozimo od Italije. To ste već sve isplanirali? Da, sve izbukirano, 19. jun. Subota krećemo, idemo za Sloveniju dole i onda posle odatle napadamo Dolomite i austrijski deo, Groz, Lokna i sve ostalo. Jesi je vozio do sad tamo? Nisam prvi put. Bićemo nekih 7-8 dana, 6 motora, 6-7, ne znam. Pa dovoljno, tamo. 6 motora. Možda malo više, ali dobro. 6, da. Koliko nas ima sutra, 12? 11 nas ima. Ja sam rekao 10 sati, parking, Motoshop Luis. Milane, izvoli. Ti si krenuo jutros, a ljuta smeta ti, ja? Ove godine si isplanirao sve u Fulanu. Pa jesam, znaš, idem sad na Kataloniju za 1. maj 10 dana i onda mjesec dana posle Španije i Portugala. Sa Francuskom i sa ekipom ili sam? Sam. Pa ko će, znaš, ne mogu niko da nađe mjesec dana da ide sam. I da mu platim, pa neće. Ovaj čuva ženu, ovaj mala deca, ovaj nema motor, onaj treba da radi. Pitao je za tebe, znači njega sam upoznao, jesenas je bio kod mene, videli smo se, da, prošle godine, i njega sam upoznao, videli smo se u maju prošle godine, osjeća se datuma, on je iz Praga, Čeh, ali živo do 15. godine u Srbiji, iznad Srpske, još kako priča. I on je njegov drug Martin, on je iz Praga. I njega sam sad tek prvi put vidio. Divno. Vozili smo prošle godine Češku sa Kecmanom, Prag i sve ostalo i dosadno nam je bilo. Samo pravo. Nigde. Kad uđeš u selo, tu su krivine. Kad izađeš iz sela, pravo, kad smo vozili ovo. Bili smo onu pećinu gore, Dark. Kec je toliko obarao, brate, da poklonimo termus flašu i ispadnemo, brate, u obarenju. Da vidimo naš drug šta radi ovde. Urnebe salata. Ti si glavni roštelj majstor, a? Ćao. Zdravo. Samo da slušaš ovaj zvuk pa si već sit. Čista govedina, a? Hvala. Ko pravi tu smesu? Miloš? Miloš ko se pravi, priprema meso, mora da stoji jedan dan, to sve začinete. I tek onda, i koliko traje proces prženja, koliko minuta treba da se lepo isprže? 10 minuta. 10. Je li ima posla ovih dana? Boga mi ima. Željko, jel mesiš? Mesi. Tu je pljeskavica ima. Željko, gde si učio zanat? Učio sam kao moleraj. Pa to mnogo lepo izgleda. Kako li tek kada se proba? Sad ćete probate, pa recite vaše poslove. 3 radnika rade, a najveći gazda Miloš, on prima poručbine i na kasi, tako? Ruće, ajmo. Prijetno, lovci. Hvala. Izvolite, Martine. Guten apetit. Dankišen. Bato, izvoli, Bato. Tako je. Tako.
Izvoli. Ako si takav i kući, blago tvoje žene. Znaš? Jel se često vozite zajedno? Je bio Martin do sada u Srbiji? Bio. Mi smo kod ona tvrđava Ram, pa smo išli do one palanke. Koja palanka? Banatska palanka. Ti si sud bio, čoveče? Da. I evo te ona kaciga, ono znaš, samo što mi nije pala kaciga dole u Dunaju. Jebote, kad bi mi pala kaciga ovde, i tamo bio neki čovjek, s tim sam se isto upoznao iz Novog Bečeja, neki Zoran. I on stalno kao, mogu da slikam ovaj motor, mogu da slikam, kao, imam motor Guzi. A mater pita šta pita, pa kažem, pita koji motor da slika koji ima najviše gvožđe, da ga nosi u otpad. Eto sam čuo sada, da sam vidio negdje na YouTube-u, priča ciganjaka s nekim i ona kaže, jesi gledala Titanic, kaže jes, i jesi plakala, plakala sam ono, na kraju, kaže ja plačem, muž plače, tata plače, ne znam, kaže ja plačem zbog ljubav, oni plaču zbog gvožđe. Koliko ti treba iz Beograda da dođeš do ovdje? A preko ovih sela je nekih 680 km, 7,5 sati. Znaš šta je, problem je kod mene što ja stajem kad pravim neku pauzu, pola sata mi prođe, nešto snimim, znaš, i dok ja to ostavim, dok vratim, to je pola sata već. Kao dobar dan. Kažete da je problem za drone, ali negdje tamo kad ideš negdje? Jeste, problem je, treba neka dozvola. Pa u Srbiji navodno nije potrebno do 240 grama. Moj dron ima toliko, ali čim pređeš granicu, možeš na crno da snimaš, ali ako te neko prijave, ako dođe kontrola, to je neki prekršaj. Došao si cijelu Srbiju, pa dobro, jer imaš ti srpsko državljanstvo? Imaš. Tvoji korijeni su iz Srbije, tako, tu su ti preci. A gde si živeo ti? U Beogradu, u Jovanovoj. U Jovanovoj, u centru, pa ti si moj komšija. Pored Anguše Vučkovića. To je tamo od Kalemegdana, tako? Odmah, da. Odmah pored. Do svoje 14. godine, a gde si išao u školu, koju osnovnu? Pera Popović, ja ga isto u Jovanovoj. A tu si, aha. Pa smo se preselili na Novi Beograd, pre nego što smo kad došli u Češku. Eduarde, pričamo o tvojim planovima za ovu sezonu. Juli je, znači, rezervisan za Rumunija, Bugarska. Pa znači idemo od Praga, Prag-Budimpešt, onda na Transalpinu. Transfagarašan, onda tamo gdje je onaj Drakula što ima onaj dvorac. I onda dole do Bugarske, pa do Soluna. I odande onda gore, od Soluna se popnemo gore pa do Dojranskog jezera. I onda Makedonijom, ovako kao na sever, i onda opet skrenemo u Bugarsku, uzduž granice, i onda ispod Stare planine pređemo u Srbiju, do Leskovca, i onda odande idemo gore na Aleksinac, Sokobanju, Negotin, i gore na Đerdap, i onda pređemo u Rumuniju. I onda Rumunijom uz Dunav, pa do Beograda, onda Balaton. Koliko dana, koja je kilometraža? Od skoro nekih 4800 od srede do nedelje. 4 dana, 5? Ne, 10. A, 10 dana, pa dobro. Dobro, to je... Ali vozite u Pirot, obavezno Jermu da vozite. Jerma. Kanjon reke Jerma, Pirot. Ona je prethodno. Ovo je moj drug. Miloš. Dobar sam Miloš, drago mi je. Ja sam Eduard. Miloš. A ovo je Martin. Miloš. Ovo je Čekastori. Poštovanje. Poštovanje Miloš. I koliko ukupno dana trebala tura? Pa tako 3-7. Evo ovako je to izgledalo. Dobro. Tu sam krenuo iz Austrije, onda sam išao tu kroz Francusku, onda tu sam ušao u Španiju, pa sam vozio dole Valencija, išao sam u Madrid, pa sam tu bio Cordoba, Malaga. A ti si kroz unutrašnjost isto? Jesam. Bilo mi je želja da obiđem tu nekih par mjesta, ja tu sam isto Malagu dokačio, Sevilja, i onda sam se ušao, bio sam u Lisabon, Portugal. Onda sam odradio čitav Portugal. Kroz obalu? Da. I kažem, jedini Porto mi se možda najviše svidio čitav Portugal. Da. I ovo mi je bio problem, zaista povrata kući. Ogromni kilometri se pravim na dnevnom nivou i bilo već hladno. Na 8 stepeni sam vozio. Ti si znači kući krenuo iz sporta, tako već u cugu da se vratiš, a tako? Pa da, i stigao sam onda do Minhena i tu sam već bio. I koliko ti trebalo dana iz sporta do Minhena? 3 dana sam vozio. 3 dana. Ali stvarno sam vozio, po čitav dan sam vozio. Isto kroz Azovnu obalu si išao u Francusku, tako? Ja to sam odradio 2 puta. To sam 2 puta već odradio. Kad se spremala velika nagrada u Monte Carlo, uspio sam na Hvarnu, već odradio sam krug po stazi, to me veliki. Imam taj snimak i slike i... To me baš ispomno. To me bila, da, to smo kod djeca što kaže gledali. Gdje si smještaj pronalazio?
Pa uglavnom se na bookingu. Na bookingu, a? Dan za dan ili si ranije? Dan za dan. Dan za dan. Sam je šta jedan. Da, koliko si plaćao? U principu bile od 45 eura do 90 eura najskuplje. Kad sam htio, na primjer, malo nam bude negdje malo ljepše. Na koje hotele si birao? Neke niskobudžetne ili? Pa i ne mora biti. Ne mora, a? Tipa u principu za nekih 60 do 65 eura se može naći zaista fin smještaj. Zaista lijep smještaj gdje se čovjek može osjećati komfortno i udobno. Da je zadovoljan. To rijetko kad, možda kad sam se vraćao, na primjer, to mi je bilo hitno da nađem negdje, već sam pokisao i to, pa nađem neki smještaj samo tako, što mi je najbliže. Pa to bude, da. To je ono opcije po 35-45 eura i stvarno to je onda ono što malo razočarava. I koja temperatura te pratila tokom puta? 24 stepena u principu kad gleda, bilo je fino vrijeme. Samo kažem taj povratak nazad tu. Đuro Klanović, a? To je bilo ono što svi prepričavamo kasnije na kapama i... Jesi nešto snimao? Pa nisam ništa specijalno, imam telefonu što sam snimao, to nisam nosio kameru i to. I kakvi su putevi u Španiji? Ništa specijalno, kao kod nas dole. Da, kao kod nas dole, treba se dobro paziti. Zaista se treba dobro paziti. Isto puno rupa, krpljavina. Ti si mahom vozio magistralnim i lokalnim putevima, tako? Ja sam uglavnom vozio lokalnim putem, gdje su lokalci, hranio se sa lokalcima. Htio sam baš da upoznam kulturu i gdje god što kaže neka magistrala ili nešto, izbjegavao sam, išao sam, što kaže što više da upoznam Španiju i sve te. I svidjelo ti se? Da. Google Maps mi zaista dosta pomogao u tom, da izaberem. Ko? Google Maps. A Google, aha, gledao mi baš. Naprimjer, dođem navečer u smještaj, sredim se ovu za krevet, za lijeganje. I onda gledam sutra, na primjer, kuda bih mogao voziti, tako sam se organizao uvijek sat i po vremena kusam se, da bih sutra bio spreman i znam tačno šta želim da vidim, šta želim da obiđem. Si bio u Lisabonu, jesi? Jesam, to je prvo gdje sam ušao. I koliko dana si proveo tamo? 2 dana. Da. Si bio na Capo de Roca? Nisam. Nisi išao tamo? Nisam. Šta je to što nisi bio tamo? Vjerujem, dosta stvari sam propustio, ali dosta stvari mi se svidjelo, neki koji možda i nisu. Jesi bio tamo na onom mjestu gdje je granica Sredozemnog mora i Atlantskog okeana? Nisam. Tarifa. Miloš, u planu ove godine neka tura? Nemam još ništa planirao. Nemaš, a? Nemam, i ovo dosad nisam ništa planirao. Je li u planu promjena motora? Baš malo kad pričam, sinoć mi je stavio sam motor na oglas prije par dana. Wilhelm? Tako je, Wilhelm. Sinoć mi piše čovjek, tako je jasno. Molim vas, pošaljite mi adresu i kad imate slobodno vrijeme sprave. Ja sam sam stavio sa strane i skinuo sam oglas sinoć. Definitivno sam vidio da motor nije na prodaju. Da. I kažem sebi, nećeš mi ti pokvariti sezonu. Koje godište 30? 2020. Ili tu ispred, da? Jes. A poslije vidimo. Može. Ovo sam sad namontirao Michelin Road 6 onaj. To sam ja isto stavio, evo i Edward. Iskreno, to sam namontirao zbog kiše, zbog uslova, zbog svega. Rekao da me šta ne iznenadi na putu, čuo sam da se ono možda i najbolje, zato jer ako bude kiše i nekih neprilika, i stvarno poslužava, ima još dosta šare, iako... A koliko si prešao do sada sa njima? Sa njima? Aha. Prešao sam dosta. Treba računati, prešao sam dosta već. I stvarno drže. 10? I više. I više? I više. I drže dobro? Drže dobro. Ajde vidimo. Drže dobro, zaista. Brixton sam prije trošao. Ajmo da vidimo kako je. Može. Pa dobro izgledaju, znači preko 10.000 km si prešao. Ja sam prezadovoljan. Aha, neverovatno. Snimite kako svaki bajker treba održava lanas. Na dnevnom nivou. Na dnevnom nivou ga mažeš. Prskaš sprevom, a? Da. Sprejevi, četke, sve po PS. I na koliko kilometra menjaš ulje? Menjam početkom sezone i kad napravim 8.000. A 8, znači to je neki limit. I početkom sezone, čim počnem dostavno uradim servis. Imaš i kofere? Nemam originalne kofere, ali imam zamjensku varijantu. Kupio sam sa interneta. Drug mi je poklonio jednu veliku torbu, tu namontiram i ovdje sam kupio zamjenske sa strane. Pa dobro. I radi posao, zaista. 2 po 36 litara, lako ih je namontirati, lako skinuti. Volio bih da imam originalne, ali okej, radi posao. Koja potrošnja? 4,5 litra. On je baš zahvalan. 4,5 litra, zaista. 3 klipa, 900 kubika.
Sve na njemu je fabrički? Sve je fabrički. Čak i auspuk nije diran, još uvijek ništa. Gdje kupuješ motopremu? FC Moto, što se tiče interneta i ovdje po Luisu. U Luisu, aha. Ima jeftinije stvari tu, ovaj Polo isto, kraj Luisa, ova radnja, ali u principu svi mi ovdje snalazimo se u Luisu. Ta FC Moto je poprilično dobra stvar, ko voli na internet ima dobre stvari. Upor Miloš, hvala ti. Hvala vama. Ajde. Hvala vama. Jesu u rolo barovi fabrički ili nakon stavljeni? Ne, to sam nakon od Wunderlicha. Aha, Wunderlich, da. Sam još kupio bele da ono bude uz ram, znaš. Lepo, aha. Znaš, onako. Dobri su Wunderlich. I još ovdje ima ova, neka ta prečega, međutim, napravili su burale za stari model, za novi nisu. Ovo je malo je šire, znaš. Ona, većeg ne možeš kupiti, ne, BMW-a? Pa nema veće. Većeg nema? Nema. Ekskluzive, a? Pa samo to, Bato, znaš i ti. Ekskluzive. Da. Ja sam za to. Samo ekskluzive. Stari, vidimo se sutra onda. Vidimo se. Tako mi je bilo, kacige su teže. Vidimo se sutra, hvala. Vidimo se ujutro u 10. Sve, samo dogovoru. Mirza, vidimo se. Poštovanje, vidimo. Šefe, ćao, glumac. Prijatno. Bravo. Ćao. Dosta je bilo za danas. Sutra nastavljamo druženje. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen. Pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.